Joto lukurong phone kaham salsa sekang Dongor TV channel borom gana Jitendra Chaudhary ni কয়েকটা টিপ্পনী বা কমেন্টস আর্গুমেন্টস আব নুখা কুমারী মধুতি রূপশ্রীনি মুইতনি কক সাপ্রু ব ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি চিনি বরম গনাং মহারাজা प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य तथा तिप्रासार खासुकसा तै बिनि फैमिली तै बंशन तैनाय ब आलोचना समालोचना खायनानै चेष्टा खायका हंके आबनि रिप्लाई रियावै तंगै मालिया पहिलावनो बिनि विषय तैनाय माननीय विधानसभा ने विरोधी दल नेता तथा बरम गनां जितेन चौधरी सोंथि प्रामथारक साब्रमा कैंडिडेट रिया खायनाय बन तिप्रासार खानसा खलायनाय बन पास खायनाय रहरै तिप्रासार बाङै कक्सा देहनाय विरोधी दल नेता ताबो जाक माननीय जितेंद्र चौधरी तिप्रासारनि कक्साथों सायाथों जे बन पास खायरका जे बन समर्थन खायका बनि विरुद्धे बार बार ब टिप्पणी खायनायनि चेष्टा खायतंगो साइमिया साबनि नमक चावै साबनि सम चावै साबरंनि दागि मुंबाय साबरंनि खासुक सांना बागै ब कग्रक साइमातं तबेके खाव तंगै मानलिया आबनि रिप्लाई रिनानि प्रयोजन हिनै मनायखायका लुकरनि थानि तबे अवश्य बन तै कैसा कक जाति सावै कक साव हिनै जे कक सिलसे जागमानि कुबुई कुबुईनो जदि जाति सावै कक साजाक तंखांके बक्तव्य क्लियर तैसा नायै जदि जाति सावै जदि कक सावै तंखांके तिप्रासा जातिनो अपमान खाय तंखांके जे तिप्रासा जाति हिनि वानसगै जों तिप्रासा रक मिलगै तिप्रामथा प्रार्थी रियावै बुबाग्रा समर्थन खाय पास खाय रहरका अवश्य बन पार्टीनि नजर नगियावै जों तिप्रासा हिनि नगै बिनि विरुद्धे न चिनि तिप्रासानि विरुद्धे हिनि नावैनो जों आबनि तीव्र विरोधिता खायनाय तै आं निजे खुद जदि आमाय खायकांके तीव्र विरोधिता खायनाय आबनि मंत्रीनि बक्तव्यनि तबे आबनि परवर्तीते जितेंद्र चौधरी महोदय माननीय विरोधी दल नेता जे बरकनां स्राय फांसिनि चिनि तिप्रासा हिनै आं चेहरा तिप्रासा हिपानो चिनि तिप्रासा हिनै वान सगिया तिप्रासानो कसल फियाबा तिप्रासारे तिप्रासाया सन्देह तं जों स्रायफ्रो कारण बकुनो दिन कक बरक बाय जों स्रायनि सिमि सिगला सगैनाय पराशुना खायफ्रो कोनो दिन ब मंत्री तंफ्रो बन कक बरक बाय कक सामान्य गिया तबे अवश्य उलो तिनि सरकार थांगा परे तिनि अहरह बन विभिन्न जागा कक बरक बाय मन तिनि नगो तबे कक बरक बाय कक सामान्य नगमन इया गलो ब डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली तिप्रासानि खासुक सांगै तिप्रासानि काहाम सावै तंनाय तिप्रासानि काहाम खाय तंनाय नखगिया करे तिप्रासानि कक सावै तंनाय बुबाग्रानो अबाहायके खने खने प्रत्येक मोमेंट प्रत्येक सेकेंड प्रत्येक वक्तव्य बन या फावनावैनाय अमाहायके अपमान खायमानि जे व्यक्ति बन तिनि विरोधी दल नेतांनानि मत समर्थ जगायखा बन माहायके अपमान खायनानै आबो तिप्रासानि अपमान हिनै आंबो मनायखा तिनि आं तै गोबां कक साया जुक्ति बिनि जुक्तिनो किसा खंडन खायनानै मुसुगो नाम्बार 1 राजा आमल ओइ घटना जे बसामानि विवरणी सामानि आब बसुक जरातै वास्तव बा बसुक जरातै कुबुई अथवा ताताल जितेंद्र चौधरी महोदय बा राजा आमल बाबु कथांगिया आंबो आफरा आसाय जागिया बाबु आफरा आसाय जागिया तामखे बाबनि जुक्तिनो आं खंडन खायना थांगिया तबे एकटा कक न सानाय सरकार चालक खांगांके क्षमता तंगमानि समय जतन राज्य न
কাহামকে চালুকনাनि बागैनो जनसमर्थन गोबां मानानि बागैनो सरकार बा राजनीति खालायो हिनै आं खाख्लायो गणतन्त्रआव तबे राजतन्त्रआव राज्य चालकना बागै कुनो भोट प्रतियोगिता खायना नांगिया अब सिरि सिति आइगिनि सिमि अमाइकेनो तैदुल जागै फाइमानि आ जागाव तिप्रासानि बागै डेभलप खायनानै नांनाय अमाइ कुनो बाइन्डिं करै कारण भोट नि कुनो प्रयोजन करै तारपरेও साना थांके राजतन्त्रआव जे राजा बा शासन खायनाय मंके एब्सोल्यूट मोनार्की सम्पूर्ण क्षमता बिनि आफाव तारपरेও सम्पूर्ण क्षमता तंगमानि परेও तिप्रासानि बागै आ जुगनि अनुसारे स्कूल सनामिया कलेज खुलगिया अमाहाय कुनो उदाहरण करै आपरनि जनसंख्यानि मुताबिक आपरनि चाहिदानि मुताबिक अमकान्त स्कूल महारानी तुलसीवती स्कूल बीबीआई स्कूल इवेन दशरथ देव जे समय जनशिक्षा आंदोलन खायखा आपनो समर्थन जुगायै 5 टाका निनि बेतन बात्तरनानि घोषणा रुबै गामि गामियाव मास्टार ते स्कूल खुलगनानि प्रस्ताव न राजा इच्छा खायके समर्थन खाया करै नाकस बुखायमा खागोन कारण एब्सोल्यूट मोनार्की भोट नि कुनो प्रयोजन करै इच्छा खायके दशरथ देवनि आ कग्न जेटा जनशिक्षा आंदोलन हिनै सीपीएम गणमुक्ति परिषद तिनि चावरबो प्रचार खायो आमनो राजा समर्थन खायो तंगैमान खामो किन्तु बरक आमनो कला कौशल खायने राजानो तला खिकलायने नाय फानु राजा खातिया करैना समय जेटा इतिहासनि मुताबिक महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य स्कूल खुलगनानि मंजूरी रेखा ते बेतन रनानि मंजूरीबो रेखा कारण दशरथ देवनि तापरनोबो कोनो बेनथानि रां करिबो बाहायके बेतन नायबा आमा खलायना आपरो स्कूल खुलग जाखा आमनि सिगांबो खुलग जाक बरक दाबि खायफोन गोबां मोजाङै स्कूल खुलग जाक एके अबनो बिभ्रान्त खलायनाय अबनो ताताल कक सावैनाय आगामी नतुन प्रजन्मरनो बरक तिनि राजनीतिक नि खातिरे बरक तिनि कम्युनिस्ट पार्टी रक राजारनि बिरुद्धे कक साका किन्तु गणतन्त्रवत तिनि जनगण तैने बरक तिनि जे सरकार खलायका बा दल खायका पार्टी खलायका गणतन्त्रनि जुगत बरक तो राज्य शासन खायनानि जे एडिसिन चिरकाल सीपीएम रक विरोधिता खायका जे एडिसिन बिल पासंफोर सीपीआईएम रक लोकसभा अनुपस्थित 1984 सन 23 आगस्ट जे एडिसिन सानप्रो टीयूजीएस रन चिरकाल हा सान काके आनि नखलाव हा कबा मत हा और जरिना फायदे नै अपमान खायका सेई एडिसिन विरोधिता खायमानि परेबो एडिसि बिल पासंफोर सेई एडिसि बिल पासनाफोर राज्यनि 2 जन एमपी अनुपस्थित बाजुबन रियां सह अनुपस्थित तंगमानि परेबो एडिसि मानमानि परे एडिसिओबो 25 टा बছর सीपीआईएम रनो चालकखा जितेन बाबुनि दल चालकखा किन्तु राजतंत्र बिनि फुल क्षमता तंगमानि परेबो राजारक जनगणनि कक खनानानि चेष्टा खायका दशरथ देवनि कक खनानानि चेष्टा खायका जे गुर राजतंत्र विरोधी राजानि विरोधी बिनि कक खनानानि चेष्टा खायका बिनि कक मते सामुं तागै बनायखा किन्तु तार परे नरकनो क्षमतार मा परे नरक ताम खायका नरक क्षमतार मानि परे नरक ताम खायका बा नरक साका लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय बास्तु हारा बास्तु चाय विदेशी पुनर्बसन दिते होबे बास्तु हारा बास्तु चाय नै नरक साका बास्तु हारा बास्तु चाय हिनै सावैनाय आपनो जारा बास्तु हारा जे बास्तु हारा जारा बांलादेश तिनि ब्रम ब्रम रेखलाय जागैनाय बिटे माति हारा खायनाय फाइसक पाइका बरनि बागै नरक स्लोगान रेखा बास्तु हारा बास्तु चाय हिनै लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय बास्तु हारा बास्तु चाय विदेशीদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে হিनै सीपीआईएम रक स्लोगान रवैनाय तिनि त्रिपुरा हाव संख्यागरिष्ठ त्रिपुरासर सियाको गणतंत्र बुझियाको राजनीति बुझियाको न दिनै त्रिपुरासार नरक त्रिपुरा राज्य
কুবই কক নিজেনি হানো হামজাংনা কক নিজেনি জাতিনো হামজাংনা কক প্রশাসন চালনা কক নিজেনি হাও নিজেনি ক্ষমতা অধিকার রক্ষা খাইলেন কক না বুঝা গিয়াকারে নিজেনি হাওনো নিজেনি তিপ্রাসার ন সংখ্যালঘু খাইকা নিজেনি হাওনো তিপ্রাসার ন সংখ্যালঘু খাইমা পরে সংখ্যা কম খাইমা পরে নরক তিনি যে সময় ৭৮ সন পয়লা বামফ্রন্ট সরকার গঠিত ত্রিপুরা রাজ্য সেই বামফ্রন্ট সরকার গঠিত মানে পরে ত্রিপুরা ৮০ সন দাঙ্গা ফনাংজাখা সেই বামফ্রন্ট সরকার গঠন মানে পরে ত্রিপুরা রাজ্য তিনিও যেই তিপ্রাসারংনি বখরগৈ যেই তিপ্রাসারনি মুকুটহীন রাজাঙ্গৈ রাজতন্ত্রতে রাজানি বিরোধিতা খাইনাই অপপ্রচার খাইনাই যেই বরক তিপ্রাসারগ্ন ভুল বুঝাইখা যেই বরক রক হাজার হাজার বাংলাদেশী ত্রিপুরাও আশ্রয় না বাকি রাজনীতি খাইকা সেই দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী সানফর তিনি তামো সাজাখা দশরথ দেব তিপ্রাসাঙ্গই নিজে পর্যন্ত তিপ্রাসানি বিরোধী কক সাবই তিপ্রাসানি বাগে সামুং খাইয়াবই তিপ্রাসা রাজারনি বিরুদ্ধে কক সাবই আয়াং নারনি ব্রং ব্রং ওয়ানজিরনো নাহারই তিপ্রাসানো সংখ্যালঘু খাইনাই ক্ষমতা ফাইমানি পরে দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী মাসালিয়া নিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মারখা নিপেন চক্রবর্তী আপনি গসেলিয়া আবার পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ জোট সরকার নি পরে তেই এইসব বামফ্রন্ট সরকার ফাইপ্রব দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী গসেয়াঙ্গি নাই সেই নিপেন চক্রবর্তী সিপিআইএম নিজে আইডিওলজি তিনি ত্রিপুরা পীর ফাইনাই সেই নিপেন চক্রবর্তী সিপিএম পর্যন্ত ইয়াকার খা অমকি বাস্তব ইয়া জিতেন বাবু অমকি তাতাল ইতিহাস আর সেই সিপিএম ৩৫টা বছর রাজ্য শাসন ক্ষমতা মানখা বিরোধী দল নি ভূমিকা পালন খাইকা ২৫টা বছর এডিসি নি বিরোধিতা খাইবে এডিসিও ২৫ বছর ক্ষমতায় রহরকা কিন্তু সেই সিপিএম ত্রিপুরা নি তিপ্রাসার এডিসি তাঙ্গই ডেভেলপিং ইয়া এডিসি তাঙ্গই টাউন স্নাম মাইয়া আপনি জবাব বরেই মালিয়া এডিসিও কাইসাফান টাউন স্নাম মালিয়া এডিসিও কাইসা টাউন স্নাম মালিয়া ৩৫টা বছর ৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার ১০,০০০ নিবিসিংহ ১০ ভাগের ৭ ভাগ এলাকা ৭০% এলাকা শতকরা ৭০% এলাকা ১৬ লক্ষ তিপ্রাসার বসবাস ও এডিসি এলাকাও বাদ বাকি জেনারেল তো বাগেই রেখা ও শতকরা ৭০ ভাগ এলাকাও একটা টাউন খাইমালি আমরা ২৫টা বছর এডিসি শাসন খাই নাই ৩৫টা বছর সিপিএম শাসন খাই নাই তিপ্রাসার সমান্তরাল ভাবে ট্যাক্স রব তিনি ডেট সানা থাকে তিপ্রাসারক জিএসটি যত প্রকার ট্যাক্স চিনি রাবার ফালমানি ট্যাক্স মিলে হই নাই ১০,০০০ কোটি উপর ট্যাক্স রব কিন্তু নরক সিপিএম রক যে চালু খাইকলাং মানে তিপ্রাসার তলাও খিকলাই নাই যে নরক অভ্যাস খাইকলাং মানে সেই অভ্যাস নি পুনরাবৃত্তি গতাই না তাবুক জোরা তিপ্রাসার এলাকাও ডেভেলপিং ইয়াত কাইসা টাউন করে ঠিক আছে তিপ্রাসা এলাকাও ২৫টা বছর সিপিএম রক এডিসিও শাসন খাইপ্র ৩৫টা বছর রাজ্য শাসন খাইপ্র নরক টাউন খাইমালিয়া কিন্তু তাঙ্গাই এডিসি এলাকাও নরক এডিসি তো বিরোধিতা খাই কাহাম কক কিন্তু তাঙ্গাই নরক শাসন খাইপ্র এডিসি এলাকাও টাউন স্নামালি আপনি যুক্তিবো তো নরক সাইয়া আপনি সলিউশনবো তো রিয়া जों तो एडिसी एलाकाओ एडिसी नि बिसिंगतै रांनि क्षमता करै हानि क्षमता करै टैक्सेशन नि क्षमता करै एडुकेशन नि पावर करै ल नि पावर करै नि बागै बलं नि पावर करै नि बागै एडिसी एलाकाओ टाउन स्नामया डेभलपमेंट खाइमेया हिनै जों तो बुजगनानि चेष्टा खाइतङ आबनो दाबि आदाय खाइनानि चेष्टा खाइतङ किन्तु नों सीपीएम नोंनो राज्य क्षमता नोंनो एडिसी क्षमता तंफ्र ना नों आ सल्यूशन खाइका जों तो राज्य बसिनि क्षमता से करै जों आंचलिक दल हंगाके सब समयनो बलि तलामा दङ तिप्रासानि कक्साव होनै नाय किन्तु नों तो पाहाड़ी बांगाली बाई बाई मिला मिशा थाकते चाই बिया करले खतिनाय সেই দল সেই কক্সানাই দল বিদেশীদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে নি সানাই দল হামজাগলাইনাই দল কোন আর নেব রক্ত সবার লালহীন সানাই দল জাতপাত খাগিয়া দল কিন্তু নং তানি এই বিভেদ সৃষ্টি খাইকা नों ताने सल्यूशन खाइमालिया एक टाउन खाइमालिया और जदि खाइनो माइ आंगाके एडिसी नि बिसिंगतै जे क्षमता करै आ क्षमता करिनो तांगै जनगण साइखना रेलिया आ क्षमता करिनि बागै आंदोलन खाइनि तांगै आबनि सल्यूशन खाइना बागै चेष्टा खाइलिया और नों ताबक जुक्ति रेनाय जे केन्द्रआव ताफ्र कांग्रेस सरकार हिनै किन्तु सेई कांग्रेस बायतो निनि मिताली चलै दंगाफ्र केन्द्रआव कांग्रेस यूपीए प्रथम गभर्नमेंट दंफ्र
आं हासालनि कक्सान सालिया 2004 जे समय फार्स्ट यूपीए गवर्नमेंट फाइप्रो आपरो तो सीपीआईएम नि समर्थन बायनो कम्युनिस्ट नि समर्थन बायनो यूपीए सरकार चलो आपरो तो चाप सृष्टि खायनाय नों एडिशननि बाङै अधिक क्षमता आदाय खायमा कामो द्वितीय यूपीए सरकार जखन नों परमाणु बिलनि विरोधिता खायनाय सरकार याकार मानगांके आपरो त्रिपुरानि एडिशननि बागै अधिक क्षमता सानैनाय एडिसि हानि क्षमता रेदिनि सानैनाय आपरो तो नों विरोधिता आरो आबनो आ बिलनि पास खायना बाङै कक सायमा कामो कारण सीपीएम नि बिट सिंका त्रिपुरा पश्चिम बंग केरला और तीनटा राज्य से और तीनटा राज्य मिली सीपीएम नि बिट जखन के त्रिपुरानि बागै त्रिपुरानि बर 35 बছর सीपीएम न भोट दुबई 25 बছর एडिसि नि त्रिपुरा सरक सीपीएम नि ऊपर आस्था फुनगै आ एडिसि नि थानिव हानि क्षमता रांनि क्षमता साननानि तनरक दाबि खायमा कमङाफ्र केन्द्र न चाप सृष्टि खायमा कामो निनि सारा तो केन्द्र सरकार तो चलिया परमाणु बिल न तै जदि कक सायमान गांके आबनि तैबो कक सायमा कामङ त्रिपुरा सानि आसुनो दर दिंगाके अथच नरक ताम खायका आ समय विभिन्न आंचलिक दल आईपीएफ टिंथों आईएनपी टिंथों जे दल रक अधिक क्षमतानि दाबि खायका से अधिक क्षमता दाबि खायनाय रक न आइयो एडिसि सानप्रति जेस न नरक खक्ति मुसुमा हाय बेंगाइमा हाय विरोधिता खायनाय एडिसि साननाय रक नरक सकमरना चेष्टा खायमा हाय एडिसि साननाय रक नरक तिनि बरनि जे दाबि दाबा नरक चापाय तन नायमा हाय नरक सीपीएम एडिसि तंफ्र तै राज्य तंफ्र तै केन्द्र समर्थन रविनाय नरक केन्द्र सरकार चलक तंफ्र तो नरक से एडिसि निबो तो तब एडिसि नि अधिक क्षमता साननाय आंचलिक दल रनिबो तो विरोधिता खायको बरन तो सुजुग रलिया ना निजे खायका ना बयना खायनाय रेका आबार ताबुक जितेन बाबू कक कतर कतर साव कक काहाम काहाम साव जितेन बाबू पार्लामेंट कक साका बुफर कक साका 2014 जे समय लोकसभा यूपीए गवर्नमेंट फाइलिया नन सरकार क्राइखा जे समय 2018 विधानसभा तुमुल भावे पराजयका सीपीआईएम रक बामफ्रंट रक आबनि परवर्ती काले 2019 नि सेका क्रेडिट नाना बागै एत दिन एत बছর 35 बছर मैतमाय आपरंगाके जस्ट किसी सानि बागै नों लोकसभा ओ कक बरक आं बरुमान स्क्रिप्ट नाय हिनै आपरका कक साका कक बरक भाषानि बागै आपर कक साका आपर सरकार थांसि पाइका निने एमपी पद थांतै आपरको नों मैतमानखा किन्तु 35टा बছর 25टा बছर नों मैतमानलिया कक रक आर ताबुक राजानि विरोधिता खायनाय विभ्रांति सृष्टि खायनाय जे राजा नन तिनि अ राजानि विरुद्धे विभ्रांत सृष्टि खायनानि मतफान नन काबिल स्नामखा नन सुजुग रोखा साब्रम भोट पास खायनाय त्रिपुरासानि थानसानि जे थानसानि नों अपप्रचार खायो जे थानसानि विरोधिता खायो जे थानसानि नों खक्ति मुसै सेलें जागो आ थानसा जे खक्ति मुसै नों सेलें जागैनाय खिबि माने आ थानसानि खक्ति नों सलागै ताबुक एमएलए ngैनाय साब्रम थेके एमएलए ngैनाय त्रिपुरासानि भोट नावै पास ngैनाय नों तिनि सै थानसानि खक्ति सलागैनि सावैनाय नों तिनि विरोधी दल नेतानि आसना आसगैनाय नों तिनि त्रिपुरासानि बागै कक सावैनाय विरोधिता खाया करेनि ताबुकबो राजानि विरोधिता खायनानि कक सारन नों औकात मानो वास्तव कक साकांगा जतन साजागें आर सावो आनिथिकेल अजुक्तिक कक सावैसै त्रिपुरा मथानि नेतारक गारि काहाम काहाम कायगुरिउ एमएलए एमडीसी रक तार माने এই যে সানানি नायो जे सीपीआईएम नेता अथवा जितेन चौधरी बाबू हंकाके रिक्शा चालक विरोधी दल नेता है गुरीतम जितेन बाबू तो आं रिक्शा चालक बाइसाइकेल चालक विरोधी दल नेता कामी कामी गुरी मान गया नों जदि त्रिपुरा मथान नेतार बोलेरो स्कर्पियो कावै गुरी साकांके एमएलए एमडीसी रक नों रिक्शा कायगुरी दे नों तांगै स्कर्पियो कायगुरी एस्कर्ट नाइट नोंके तांगै गुरी नों रिक्शा कायगुरी दे सारा त्रिपुरा विरोधी दल नेता रिक्शा कावै थांदे आफरां माने नाय नों निजे आगरतलाव जे निनि 3 तला 4 तला बिल्डिंग तमान फालै रे निनि नक बरतं पाल पाल थाङैनै जों गेरेबै फुनुंनाय नों कि निनि एमएलए बात्ता एमपी बात्ता बाया नक सनाम कना निनि बसानोबो नों फ्रान्स फोरोंमाने आकगनोबो नों सादि अथच नरक सीपीएम बामफ्रंट रक सीपीएम नामलो पारा पाराव तामसा इंग्लिश मीडियम चलिया बांग्ला सिमेस चले दी इंग्लिश मीडियम पढ़के चाकरी मांगला हने अपप्रचार खायका
Hingga tanggai neng CPM neta Jiten Chaudhary ke English perenggai nijen busano France horka France tangai neng ke selfie nanai di pramotan neta rok MLM di sirok selfie na wini sau neng selfie nama ke France tangai neng London tangai neng selfie nama ke neng bides tour khai make MLM di sirok ni package tongo MP rong ni package tongo a package bai borok jate nijene elaka no naithok thung ne borno bides tour khainani sujog rojak a kokno saya kari neng tangai onno opoprosar khaiba bo goriya nugya ka baike nijene elaka no develop khaineba nengbo to abo gori khanable nengbo to a package bai gori khanable nonobo to tabuk silsai manble amai ojuktikok যারা তীব্রমত নেতা নাম দাইকে সানাই বো নেতা রিস্কা চালকইলে গুড়ি টংখাবা একজন নেতা না ফোন তলাং রিস্কা চালকই অটো চালকই নাই MLA MDC নেতা খাই নাই কামি কামি গুড়ি মান নগিয়া অসম্ভব কক অযুক্তি কক নিজে খাই মাইয়া বই খাইনি নাকি আপনার কেবেং নানি পেটের 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 আমার বাঙিনা রাজ্যনি জনগণ থানে মনো আপিল খাইও যে দল 35 বছর খাইমালিয়া যে দল 25 বছর এডিসি ক্ষমতায় টঙি নাই খাইমালিয়া অথবা খাইনানি কোনো ইচ্ছা করে যে দল চিরজীবন বিভ্রান্ত খলাইকা যে দল খাইমালিয়া তো খাইমালিয়া ন বইন খাইনা বরলিয়া সানা বরলিয়া সেই দল বুতের সেই দল যদি তিনি অকক রক্ষা কাঙ্কাকে বাংলাও কাইসা কক থং হেব ভূতের মুখে রাম নাম হমা হাইব ভূতের মুখে রাম নাম না হই নাই ভূতের মুখে যদি রাম জপ না খাঙ্কে আবার তামো অং আপনার ওয়ান শক্তি বুঝি দি একটা কক শুরু মইতো না রাখতে কোনদিন জিতেন বাবু মহারাজা হাই মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিকনি ইতিহাস তামাবাং সানা থাঙ্গিয়া কিন্তু বর্তমানো মহারাজা হাই তিপ্রাসা খরকসা থাপরা রাজা খাঙ্কে আগরতলা হাও থাঙ্গি আসগই নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে ছাত্র বাই থাঙ্গি নাই হাও থাঙ্গা আসগই নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে মূর্তুর জবাব রই নাই আগরতলা থেকে দিল্লি বারবার লাইছ নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে তিপ্রাসানি গানাও থাঙ্গি বাঁচানোর চেষ্টা খাইনি চুকথুং চুগিয়া থং বুবাগ্রান লগে তংনাই নেতারংনি চরিত্রনি কক সানা থাঙ্গিয়া নুখুং খাকাঙ্কে কামি খাকাঙ্কে সেকাল বতংনাই মতাই বতংনাই কাহাম বতংনাই হামিয়া বতংনাই যতন তৈ শিখাইছে দলবা কিন্তু যে বখরক বসে ঠিক তন নাই চিনি বাগৈ চিনি বখরক তিনি ঠিক তঙ্গো বাদ বাকি তলাও কিছু কিছু চাইয়া তংখা আপনার সংশোধন খাইনেন দায়িত্ব জনগণ এবং পার্টিনি কার্যকর্তারনি जोंसे আপনার ঠিক মা খাইনাই বুবাগ্রা কামি কামি থাঙै নাই তংইয়া যে সমস্যা প্রবলেম তামো কামি কামি থাঙै নাইনান সম্ভব বইয়াইছে त्रिपुरा जो 587 एडिसी एलाका विलेज दंगो 5000 खान ऊपर पारा दंगो 5000 खान पाराव थाङै समस्या समाधान खायनो सम्भवया जों निजेरा थानसाङै जोंसे निजेनि समस्याना समाधान खायनो बागै जोंसे चेष्टा मा खायलायनाय जोंसे मा हामनाय जों जदि तंना रिंगिया तै तो कुरै रजागैबो तेसा हारपेगो थाङै लेतो खांके वा खाय आबो महाराजानि दोष आबो चिनिसि दोष चिनि नेतारनि दोष चिनि कामी तंनाय नेतारनि दोष जों जनगणनि दोष মহারাজানে কোনো দোষ করেই সেই মহারাজানো जों নিজেরা দোষ খায়ো নিজেরা চায়া খায় নিজেরা ঠিক মইয়া অথচ চিনি বাগৈ কাহাম খাইনা বাগৈ ফাইকা চিনি বাগৈ জান রই তংকা সেই মহারাজানো जों সম্মান রই মিয়া সহযোগিতা রই মিয়াকে এটলিস্ট সমালোচনা তো তাকাইদে এটলিস্ট সেই জিতেন চৌধুরী সংহাই বরক যে বরক শুধুমাত্র সমালোচনা খাইনা রঙ কোনোদিন সমাধান খাইনা রঙিয়া সমাধান তো বইরে ফাইনা রঙিয়া সেই বরকনে কক বাইতো হাত তালি তারে দে সেই বরণ কক বাই যদি হাত তালি রই নাই তিনি মহারাজানা খিগলাই রিমা খাঙ্কে সেই বরণ নিরন পাশে জীবন বাসাই কক সাইয়াইছি সেই বরক কোনদিন নরনি সমস্যাও সমাধান খানের বাঙাই ফাইয়া সেই বরক রক আগিও যেভাবে কল্পনা জমাতিয়া সিপিআইএম নি মেম্বার বথার জাগৈ বিশাখাপত্তনম নি রেপ খাই তো বুজাগৈ নক খিগলাই ফাই কোনো জবাব রলিয়া যে সময় বরক সরকার তাই ক্ষমতায় তংফ্র রবি লিটন দেবর্মা ওয়াক সই তক্থই জিরানিয়াও বথার যা কাফর যে সময় বরক সামালিয়া সমাধান খাইমালিয়া যে সময় বরক তিনি এই সুকুরাম দেবর্মা SDM বথার জায়গায় আমাদের সমস্যা সমাধান খাইমালিয়া বরনি ক্ষমতায় তংফ্র তাবুক বরক খাইনা থাঙ্গিয়া তাবুক বরক খাইমিয়া তাই খাব খাইনানি মানসিকতা বকরই
কিন্তু বুবাগ্রার নেতৃত্বে প্রত্যেক ত্রিপুরাসানের সমস্যা বাঁচানাनै সলিউশন তবনাनै সমস্যা খাইতাম আই সমাধান খাইনাनै চেষ্টা খাইতাম সমাধান তনাनै চেষ্টা খাইতাম কোন ত্রিপুরাসানি যদি চাইয়াঙ্গাকে जों খরাং তিসানাनै চেষ্টা খাইতাম সরকারও তঙ্গইবো जों সরকারनि যদি নীতি চাইয়াঙ্গাকে আবনি বিরোধিতা খাইনাनै চেষ্টা খাইতাম সরকারও তঙ্গইনাই সরকারও মানকা মন্ত্রী মাখাইনাই আবনি বিরোধিতা খাইয়া কক তঙ্গিয়া কিন্তু তিনি চিনি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা যদি মন্ত্রী পদ তংতই যদি কক বরং তুই কক সাকাঙ্কে আবনি মিডিয়াও প্রচার খাইয়া চিনি রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ যে সরকার তংতই সরকারনি ট্রেজারি বেঞ্চনি এমএলএ ততই যদি সরকারনি বিরোধিতা খাইনি চিনি ত্রিপুরাসানি হকনি কক সাকাঙ্কে আবনি প্রচার খাইজা গিয়া চিনি এমএলএ পল দাংশ যদি ত্রিপুরাসানি কক সানান নাই চেষ্টা খাই তংকা আ জিনিস মিডিয়াও ইউটিউব প্রচার খাইজা গিয়া শুধুমাত্র ত্রিপুরা মথান বাইকে সবাই নাই বইনি ইন্দন বাই ত্রিপুরা মশানি বিরোধী বাইকে খেয়ে মানে কক বেশি প্রচার খাইজাগো অমাইতে প্রায় জোর চলাই তং কিন্তু মুইতনারক যেদিন বুবাগ্রানো খিকলাইখা বুবাগ্রানো যেদিন ক্রাই রেখা আমার বুবাগ্রা ক্রাইয়া ত্রিপুরাসার ক্লাইনাই ত্রিপুরাসা জাতি ক্লাইনাই যে 70-75 বছর সলিউশন খাইমালিয়া আর সলিউশন তবুনানি বুবাগ্রা যে চেষ্টা খাইতাম না আবো বিফল থাঙ্গাকে নরনিন খতিং নাই নুখাবলে সিপিএম রক কংগ্রেস রক 25টা বছর রিয়াং শরণার্থী ব্রু শরণার্থী সমাধান দংখা তুইও বুয়া হাকঙ্গ বুয়া রেশন বন্ধ খাতে খাইজাকা তিনি মহারাজা বাসাওইনাই যখন সমাধান খা আপনার পগই থাকা তিনি মহারাজা তংমা কারণে আগরতলাও দেববর্মা সুধীর পুত হিনইব আংহাই সাধারণ দেবিদ মুরা সিং থাঙ্গি সাইচং আসংমা বাই 24 ঘন্টাनि बिसिंग बोथार जागाय साइगे समाधान करै रबिलिटन देबबर्मा साल कथां कथां ताबुक देबबर्मा सुधीर पुत हिनजागैबो आबनि बागै आंहाय देबिद मुरा सिं साइचं फान थांगै आसु खांके महाराजानि मोखां नाहारै चिनि थानसानि मोखां नाहारै 24 घंटानि बिसिंग सलिउशन मारो एरेस्ट मा खायसि अमनखन रक हिसाब खाइलिया जितेन चौधरी संग माहाय खाइनि हिन मने खायो अनन नेशनल पार्टी नि लीडर रक अबाइके सामं तांनाय त्रिपुरासानि कक्सनि मने खायो खाइदि क्रिटिसाइज खाइदि त्रिपुरासानि बाय सामं तांनायना बुखा सबायदि निनि फायदा देंनाय लस देंनाय भविष्यत प्रजन्म सुरक्षित दनाय सुरक्षित अंगिया देंनाय आबो मुइतनारक दि खाइदि त्रिपुरासारक त्रिपुरासानि बाय कक्सनि रक सिमि बोलेरो स्कॉर्पियो कावनि सादि जितेन चौधरी स्कॉर्पियो कामानो कता सादि वानसाय मेले मंत्री আগরতলা বড় বড় ফ্ল্যাট তিসামানো কতা সাদि অম আনইথিক্যাল কক রং নরক আবনো ন ইয়াফা খরব দি বো এমএলএ বো এমডিসি সাইকেল চাল হইনে পারা গুরিনে বনি জনগণ মালাই মানাইবা আর সরকার সে বর্ণ গাড়ি রেইরব সরকার সে বর্ণ 1 লাখ বাত্তা রেইরব পারা গুরি দি বড় সমস্যা সমাধান খাদি নাই আং তিনি ফেলং তো তৈছে আনি পারাবো এলাকাও গরিমা তঙ্গ 157টা কামি তঙ্গ 25টা বেশিব 157টা কামিও একদিন খে গরি নাকে 157 দিন নাঙ্গো প্রত্যেক কামিও সগনানি চেষ্টা খাইতম डेली गुरिब तंग 365 दिन 300 दिन गुरिब जेल थांका नरनि बागै केस राखा निजेनि राबार बागान फालका तारपरेও डेविड मुरा सिं संखाय बरक हामिया এই জিনিস খাইতং তবে ত্রিপুরাসার বাই সামং খাইকাंके ত্রিপুরাসারক চিরকাল নন হামবাইरि थांनाय नन प्रशंसा खाइथनाय आ चिन्ताधारा खाइनाय जों दफानि सामं तांगिया आ चिन्ताधारा खाइनाय दफानि सामं तांबो मैया तांनोबो ता थांदे दफानि बागै जातिनि बागै सामं तांनायके जे दफानि बागै नों सामं तांनाय दफा बाय नों केबें जागनाय खक्ति मुसु जागनाय तबो मा खाइनाय आ दायित्वना पालन खाइमा थांनाय आर सालसा नों प्रशंसा खाइजागैबो निनि मूर्तिनि सागाव सुबसुति जागनाय शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश स्वाधीन खाइनाय बागै बिन परिवार शेषन थांगा फिनिश खाइजाखायसि बिनि देशनि बरक बायनि फिनिश खाइजाका तिनि स्वाधीन खाइरनाय बरकनि मूर्तिनि सागावनो तिनि सुतैजाका आबं नाय महात्मा गांधी भारत स्वाधीन खाइना बागै बहुत अबदान खाइका किन्तु बबु सै मुसुक हिनजाका बबु गुलि खाइ बुथार जाका जों त्रिपुरासानि बागै सामं तांमाने किच्छु माय आइसि किच्छु मानानै आसाबो खाइया सन्मान टुकुफान माय आइसि त्रिपुरासाबायनि खक्ति मुसु जानाय त्रिपुरासाबायनो लाठी रोजागनाय त्रिपुरासाबायनो सालसा तखाक जागनाय साइमानो हाइपान मा खाइनाय आइसि आर माइके खाइनानै मानसिकता खाइयासा बलिदान रियासा कोनो दिन जातिनो मुक्ति रिमिया कोनो दिन जातिनि बां सामं तांमै आइसि तांगै तंगो खाइ थानाय तबेके नरक लगैरनाय रियाबो नरनि उपरनि याकारि रेखा लगैरि आंकाबा नरक मा बुगिनाय थांनाय 70 बছর बुगिमा हाय लगैरि खांकाबा तेरेब जेटा समाधान नन चेष्टा खाइतंमा हाय समाधान नन दिगि थांनाय महाराजा फायै जे एडिसिनि बाजेट आंगो बाजेट न खुशिया तबेके एटलिस्ट 260 कोटिले बाजेट मा बार रेखनबल ताकलाय
দিল্লিनि থেকে ডাইরেক্ট এডিসিব आर्टिकल 75 पास खाइनाय डाइरेक्ट रां रहनानै जुनाल साब जुनाल प्रबोधन तो ताकलायनि सिमिमा खायकेनाबले हानि क्षमता रिसिनाय जोटलेन खासलेन जोटलेन जागा ट्रांसफार खाइनायनि क्षमता एडिसिब रिसिनाय हिनि तो साइन एग्रीमेंट मा खायकेनाबले फरेस्ट पार्टनारनि क्षमता तो एडिसिब क्षमता रिसिनाय हिनि तो तिप्रासा एकट मा खायकेनाबले लेरि तंगो दगै तंगो सालसा तक मा खाइनाय 80-82 सन इंदिरा गांधी बाय चुक्तिखा 2 बছর পরে 84 सन 23 আগস্ট বিল পাস মা খাইকেনা বলে বিল কাজ খাইমান পরে লগে লগে ইয়া সিপিএম রক বেঙ্গাইখা সিপিএম রকনি এমপি রক থাঙ্গিয়া কিন্তু তারপরেও 1 বছর পরে তো এডিসি ইলেকশন খাইনাই এডিসি তাবক বাস্তব না বলে যে এডিসি ন অবাস্তবিন ছাকা অবাস্তব এডিসি হন 25টা বছর সিপিএম রক সাউইনাই লুটাই পুটাইনাই তিপ্রাসানে এগেইনস্ট সামুং তাংখানা বলে 100 রুস্টার চালু খাইকেনা বলে যে এডিসিব তিনি সিপিএম রক সমাজনি কক সাকা অথচ সমাজন সম্মান লিয়া সেই এডিসিবন চিনি যত সমাজন বাত্তারন ব্যবস্থা খাইনাই সম্মানন ব্যবস্থা রাং পয়সা গরিফন ব্যবস্থা খাইকেনা বলে মহারাজা চেষ্টা খাইতং কিন্তু শক্তি কমবা মুসুং মাহাই জায়গা সগৈ মিয়ামসক সিবলে চেষ্টা তো খাইতং বিরোধিতা তো খাইনা বলে কেবেঙ্গি তো তংয়ানা বলে কিন্তু जों চেষ্টা খাইতং সাকতারি দङ হিনজাগैबो खुक्ति मुजागैबो किन्तु बरक जोंनो जारा क्रिटिसाइज खालामनाय बरक চেষ্টা खायो नाकि सहयोगिता खायो ना চেষ্টা खायो ना सहयोगिता खायो आइगिबो खाया ताबुकबो खाया भबिष्यतও बरक खाइगला শুধুমাত্র ত্রিপুরাসন সকমরনাनि बागै बयनि इन्धन बाय पंगैनाय आगरतला बिल्डिंग्स नामैनाय बनिजेन गारि कावैनाय बयनो सिमिनो आगरतला बिल्डिं तां गारि तां निनि सानानि सिमिसे रोंनाय এই जितेन बाबू साव धिक्कार जानो नरनो चिन्ताधारा नरनो चिन्ताधारा बाय सालसा इतिहास नरनो माप खाइगला जायबाबे इतिहास दशरथ देबबर्मन माप खाया मने कांड कीर्तिनि कारणे तिनि ত্রিপুরাসার बुगिमा तंगो সেইভাবে ন ইতিহাস নরনো মাপ খাইগলা नरने आमलन ত্রিপুরাসার बुथार जागो लाइन सौइनाय गुलि खाइ बुथार जागो आबने कक साया नरने आमलन ত্রিপুরাসাरनि राजमाला सक जागो ত্রিপুরাসাरनि इतिहास न हुनानि चेष्टा खाइजागो नरने आमलन कायसा कायसा त्रिपुरानि इतिहास महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट ताबुक जे तंगमानि आबनो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुङै एयरपोर्ट खाइदि हिनै नरने आमलन प्रस्ताबति साजागो कांग्रेस प्रस्ताबति साका नरक सीपीएम रक समर्थन खाइगा चुपचाप नरने आमलन राजबारिनि सिगांग खुदिराम बसुबाय निनितै खरकसानि मूर्ति आसक रजागो पगै थांगा चोगला नरने आमलन हजार बरक बोरै रेप खाइबथार जागो नरने आमलन ত্রিপুরাসা दफानि बागै मुक्ति नाना बागै कोनो आन्दोलन खाइमिया कोनो कक साइमिया এই কংগ্রেস পগै थांगेंगला আর नरने आमलन ত্রিপুরাসার रेगा बायनो जीवनखा आइवाय बायनो जीवनखा हिनिनाय वान संनानि बररनि माइन्ड मेकअप खाइमा पायो अ रेगातै लेबार गिरि खाइनानि बादै तै आबानि सागातै स्वप्न सुनगै मालिया आमहाय चिन्ताधाराव लां थांगासिनि ত্রিপুরাসাर न ত্রিপুরাসা एलाकाके टाउन नङै मांगलाक ত্রিপুরাসা गांके निनि लिकुर लाइसेंस नाय मांगलाक ত্রিপুরাসा गांके पेट्रोल पंप खुलक मांगलाक आवान सक मंगा चिन्ताधारा 35 बছर नरक लाङै थांगा ত্রিপুরাসাनि ब्रेन नरने आमलन आबंग बेबाक नरने आमलन रोमान स्क्रिप्टनि विरोधिता खाइनाय कायसा भाषानि ऊपर विरोध प्रतिक्रिया खाइनाय भाषानि ऊपर पर्यन्त विभेद खाइजागो बांग्ला बाइस खाम मासिनै हिनिनाय तिनि चोर अल्टा कोतवालको दाते हिमाहाय जितेन चौधरी 2019 बिनि एमपी पद पाइना सिगां थाइसा कक सामान्य डेली प्रचार खाइलायो लास्ट कायसा कक साइरैनाय खाइमियाफोर कायसा कक साइरैनाय क्षमता करिफोर कायसा कक साइरैनाय क्षमता तंफ्र नरक 35टा बছर जेटा ত্রিপুরাসাनि बिरुद्धে कांड कीर्ति खाइमानि इतिहास नरक हुइ खिबिनान चेष्टा खायो आगि तामुं खाबो साइमिया किन्तु मकल बायथां आसाय नगैनाय ताबुक ত্রিপুরাসাर जे सोकलगमानि मेन जे दायिंगा के सीपीएम आबो किन्तु नगै फाइकाइसि आंतै नेशनल पार्टी कक साया किन्तु सीपीएम बो क्षमताय तंगैनाय क्षमतानि अपव्यवहार खाइनाय ত্রিপুরাসাरनि बिरुद्धে सामं खाइखाइसि आबानि बाङै सीपीएम ना कम्युनिस्ट पार्टी अफ इंडिया मार्क्सिस्ट हिनिया त्रिपुराव कम्युनल पार्टी अफ मार्क्सिस्ट हिनो कम्युनल पार्टी अफ मार्क्सिस्ट कम्युनल पार्टी সেই কমিউনাল পার্টি কমিউনাল নাই কমিউনাল এলাকাও সিমিনো বাজেট খাইনাই তিনি যে বিল্ডিং কতর স্নাম রেখা তাই 100 বছর ফান जों आपनो स्लाबनान तगनाय चिनि रांबाय ত্রিপুরাসারनि टैक्स रिजाक रांबाय ত্রিপুরাসাरक जे टैक्स रबो ত্রিপুরাসাरक बो हजार कोटी रां रो आ कगनर खुलगै सापाइलिया
তিনি ও যে বিজেপি রকজন ত্রিপুরা সাথে তোমার সিপিএম রক যে কালচার খাইকলাং মানে সেই কালচার অনুসরণ খাই না আমায় চলাই দङ যে ত্রিপুরা সাঙ্গা কেন ত্রিপুরা সানা মা থাকনাই ত্রিপুরা সানা বাজেট কমবার নাই নরক সিপিএম রক আবার সিস্টেম সুনাম কলাং মানে আর সিস্টেম সবাই নানি जों চেষ্টা খাই দङ আর সিস্টেমনি থেকে নংখানানি जों চেষ্টা খাই দङ আর আ চেষ্টাও दै লুনানি চেষ্টা খাই দङ জিতেন বাবু সং জীবন নরনে আমল গন্ডা সরাव মেনিনজাইটিস হাজার হাজার থৈপ্র নরক ত্রিপুরা সরক থৈপ্র সমাধান দেখাই মাকা মেলেরিয়া থৈপ্র সমাধান দেখাই মাকা তো ইমান তাঙ্গাই 35 বছর থাকবো তিনি নরক সাবো এই কামি কামিও ত্রিপুরা মথা সরকার ফেম পরে তো ইমান গাবো তো 35 বছর নরক সুযোগ মান থাকা 25 বছর এডিসি সুযোগ মান থাকা আপনার তো তৈনি অন্তত সমাধান খাইনে নাং মানে 35 বছর 25 বছর নরক সমাধান খাইমালিয়া আর তাবুক লগ লগ খাই দিনি বইনকে সাবো যে মানই নরক 35 বছর খাইমালিয়া খাইনানি চেষ্টাবো খাইলিয়া আমানি বইনকে 2-3 বছর সাধারণ এডিসি বাইন খাইদিন সাবো নর রাজ্য এডিসি কেন্দ্র যত সরকার তংইছে নরক খাইমালিয়া আর আপনার এডিসি ত্রিপুরা মথারক ত্রিপুরা সানি বাকি দাবি সানাই আদায় খাইনাই সমাধান খাইনাই বাকি যে চিরিগি তাই বনকে লগ লগে সে খাইদিনি সাবো নরহাই বাটপারি কক সাউইনাই ত্রিপুরা সানা যত সমাধান খাইমাসিনাই সাউইনাই जों এডিসি বুট নাইয়া নরক বিভ্রান্ত খাই বুঝগইতং जों বুট এই মুলেছে নাও যে ত্রিপুরা সানি সমাধান এডিসি বাই অংয়া সমাধান খাইনাকে ত্রিপুরা সানি একট খাইনে ত্রিপুরা সানি দাবি আদায় খাইনে নাংনাই আ পলিসি আ যুক্তিন নাওইছে जों তিনি বুট খাইছং কোনো দিন সায়া যে এডিসি এডিসিনি বিসিংতে যে রাং তমবাইনি যথেষ্ট হয়নি जों কোনো দিন সায়া ও এডিসিনি রাং বাই তিনি ও জাগাবো ও এডিসিনি রাং বাই তিনি ও জাগাবো তিনি जों ও জাগাবো এই সুতা বাক খানকেন উন্নতিং স্নেন जों কক সায়া নরক সিপিএম রক তাম খাই নক বাক্কা সুতা বাক্কা কয় বাক্কা কেন খাকলা ফলইনি जों সুতা বাক্কা কয় বাক্কানি বর্ণ সাवरेगा লিডার্स नामकेनि जों ता कगनो साया जोंबो तो सुता बागो जोंबो तो कय बागो नरक हाय राज्यनि फान जों माया केन्द्रनि फान माया लिमिटेड रिसोर्स नतैनि जों तो सुता बागो सुताना बागमान तो जों खाकला फलिनि सुता बाखानि साया आमाबाय जों हामक्राय माया सिनि थानिबो रांनि क्षमता नांहैनि सावो टैक्सेसनि क्षमता नांहैनि सावो एडुकेशननि पावर नांहैनि सावो आ सामान्य बास्तवन खाने बांगे आंदोलन खाय दङ ताबक जेहेतु केन्द्र सरकार जों दाबि रेनायनि गसेकाबा बरक सय खायजाकबा जों धैर्य रमै नासिंगिसि दङ याकारि तो रियाखौ हाल नरत हाल याकारि रेनाय हाल एगेन्स्ट हाल चालनो नायो आमनि बागैनो जितेन्द्र चौधरी सोनो अजे तंगसामुं जे सीपीएम नि जे अ तंगसामुं थांनाय 35 बोसोरनि इतिहास न मुइतो खायै ते बर्तमान एक्टिविटीज न नायनाय बिनि चरित्र न नायनाय जितेन्द्र बाबुनि अजे तंगसामुं ते त्रिपुरा सरनि थानसा सबायनाय त्रिपुरा सरनि विरुद्ध सामुं तानानै जे अचेष्टा न अपचेष्टा न विफल खायना बागै जनगण आपिल खायो ते जितेन्द्र चौधरी न मनोभाव मानसिकता न त्रिपुरा सांग तो त्रिपुरा सरनि विरोधी नीति त्रिपुरा सरनि विरोधी मनोभाव न धिक्कार जानो गायसि धिक्कार जानो गायनि तिनि आं अ फेसबुक लाइव फाय हैसि हामबाय बुबाग्रा लं लिप त्रिपुरा मथा लं लिप त्रिपुरा सानि दफा थानसा तंगैने आयोग लक्थं ते त्रिपुरा सानि जे एकर्ड खायमानि त्रिपुरा सानि जे आंदोलन तंगमानि आपना ते मजबूत खायने दाक्तिनो सिनि आंदोलन ते सिनि मान थायनो बास्तवन खायने फाइसिङो जों तरक तरक आगक थांलायनाय अ कगनारगैनो सबने सिबाय रुवै जत्तन हामबाय जानो आनि दिनैनि किसिसा बिखुब फेसबुक लाइव न अर्न मथागो हामबाय लं लिप